Alô? Alô? Agora sim. Muito boa noite a todos. Obrigado, Fernando. De fato, a gente tem um tema aqui bastante relevante, que é falar da Venezuela, mas falar da Venezuela não é falar só da Venezuela. É falar da América Latina, da América do Sul, falar da região na qual nós estamos inseridos e falar também da eleição no Brasil. A gente vai abordar hoje ainda, além da conversa com o Guaidó, um pouquinho desse cenário. A ideia é trazer para vocês essa realidade da Venezuela, que é uma realidade triste, especialmente para quem compartilha dos valores da liberdade, né? Para quem defende a democracia, o Estado de Direito. A Venezuela, há mais de 2 décadas, entrou por um caminho que parece sem volta. O Juan Guaidó é um personagem central da história recente e é uma das principais vozes da oposição na busca por uma saída desse caminho. É um caminho de um regime totalitário, de um regime autoritário, uma ditadura, e é uma ditadura que começou com um discurso democrático, né, como normalmente acontece. É uma ditadura que começou com eleições. Aliás, é uma ditadura que ela é reconfirmada através do processo eleitoral. Isso é uma novidade recente. E isso deve nos servir de alerta ainda mais, né? Nós vamos ver eleições, estamos em plena campanha eleitoral, temos eleições em outubro. A nossa região, nós estamos verificando um retorno de governos de esquerda, né? E é curioso, né? Porque toda troca de governo, ela é também um reflexo de uma insatisfação do eleitor, do cidadão, especialmente. Então, ela também nos deve servir de reflexão, porque governos de direita que assumiram, eles talvez não tenham entregue aquilo que os cidadãos queriam. Bom, o Juan Guaidó, para quem não conhece, ele é um político militante desde quando era jovem, né, estudantil. Ele ainda é jovem, tem 39 anos, mas desde garoto foi eleito deputado pelo estado de Vargas, o seu estado natal, assumiu a presidência da Assembleia Nacional, que é o Congresso Nacional Venezuelano, e em 2015 foi declarado presidente encarregado. É um termo espanhol, presidente encargado. E uns chamam de presidente interino, como o André chamou, outros chamam de presidente encarregado. O fato é que a Venezuela vive uma situação muito curiosa. Muita gente não tem noção de que hoje nós temos 2 presidentes, 2 assembleias nacionais, 2 congressos funcionando, boa parte um legítimo, um ilegítimo, né? Um presidente que é um ditador e o outro é um presidente autodenominado presidente, mas com respaldo na Constituição. O Juan Guaidó é um engenheiro industrial de formação, tem pós-graduação em gestão pública, mas vive a política desde sempre, né? Então, e hoje ele se tornou uma das principais, ou melhor, ele se tornou a principal voz da oposição, capaz de aglutinar todas essas insatisfações com o atual regime, e ele conseguiu a proeza de se declarar presidente encarregado e ser reconhecido por mais de 60 países que não reconhecem o regime de Nicolás Maduro, que não reconhece a eleição de 2018, nem a eleição presidencial de 2018, nem a eleição parlamentar mais recente, inclusive do ano passado. Inclusive o próprio Guaidó liderou um processo de boicote a essas eleições. É uma estratégia polêmica e arriscada. Em 2005, a oposição fez a mesma coisa com Chávez e se deu mal. Perdeu toda a representação que tinha no Congresso e permitiu
que o Chávez, com o seu partido, com os partidos aliados, pudesse aprofundar, né, o regime de força lá na Venezuela. Então, assim, a gente tem aqui primeiro uma mensagem do Guaidó contando um pouquinho dessa história da Venezuela, dessas últimas 2 décadas e alguma coisa, né, de como essa experiência impactou a vida dos venezuelanos. Nós temos hoje 6,5 milhões de venezuelanos no exílio, tá? A Colômbia recebeu pelo menos 2 milhões, o Brasil recebeu cerca de 350 mil, e ninguém sai do seu país porque quer. Então, a gente tem que sempre separar o que é propaganda oficial, narrativa construída por órgãos de imprensa vendidos, né, comprometidos com determinado projeto político, e o que é a realidade. Eu sou jornalista também há mais de 2 décadas e sempre me dediquei a olhar o entorno aqui do Brasil, sempre procurei atuar na defesa desses valores que nos reúnem aqui hoje e, especialmente no exercício da minha profissão, eu gosto de me basear naquilo que é a matéria-prima, ou que deveria ser matéria-prima de qualquer jornalista, que são os fatos. Então, quando você tem 6,5 milhões de pessoas fugindo do seu país, cruzando a fronteira, enfrentando as intempéries, cruzando a fronteira a pé, percorrendo milhares de quilômetros, se submetendo a situações, sabe, saindo da sua casa para uma situação, né, para uma aventura, para uma outra realidade que sem nenhum tipo de segurança, com seus filhos, com seus pais e avós, enfim, é um drama, é um drama. Cada drama familiar, né, de cada família venezuelana é um drama humanitário e que deve nos envolver a buscar uma solução para esse drama, para essa tragédia, né? Então, assim, podemos já ouvir o vídeo do Guaidó, e que não tem relato melhor, né, do que de um próprio venezuelano para contar a realidade vivida, né, no país nessas últimas 2 décadas. E aí, na sequência, eu vou também trazer um pouquinho dessa abordagem mais regional e tentar trazer também para a nossa realidade de país, né, Brasil, com esse processo eleitoral que nós estamos vivendo. Então, se puder, já tiver aí na agulha o vídeo do Guaidó. Un saludo a Larissa Bonfim, presidente del Instituto de Formación de Líderes de Sao Paulo, y a André Inoué, director de este prestigioso foro. Agradezco la invitación para hoy hablar aquí en defensa de la libertad y la democracia en nuestra región y el mundo, así como también en nombre de millones de venezolanos que siguen exigiendo y luchando por un cambio mientras resisten a la dictadura de Maduro. Siempre hemos sostenido que la democracia está en constante riesgo, no solo en América Latina, sino en todo el planeta. Quienes creemos en ella tenemos el deber de protegerla y defenderla. En diferentes rincones del mundo hoy encontramos situaciones que ejemplifican claramente esta afirmación. La crisis en Europa con el conflicto Rusia-Ucrania, el encarcelamiento arbitrario a miembros del Movimiento Pro Democracia en Cuba por parte del régimen de Díaz-Canel, el asesinato a activistas e incluso parlamentarios a manos de la dictadura en Myanmar, la persecución llevada a cabo por Ortega contra la prensa libre en Nicaragua o la exigencia de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en Venezuela mientras enfrentamos a una dictadura que está siendo investigada por la Corte Penal Internacional. Los venezolanos valoramos hoy más que nunca la democracia porque la perdimos. Incluso tenemos generaciones de connacionales que luchan por una democracia que ni siquiera conocieron, solo a través de los libros de historia o el relato de sus familiares. Nuestra lucha no viene de hace 5 o 10 años. En Venezuela empezamos a perder la democracia en el 1999, cuando un proyecto político que llegó con una propuesta de cambio, de revolución, de supuesta revolución, de democracia, supuesta democracia, le daba un supuesto poder al pueblo supuesto.
Esto terminó en una deriva totalitaria y autoritaria, el colapso del sistema político tradicional, la falta de atención oportuna a demandas sociales, la pérdida de confianza en los partidos políticos históricos por parte de la sociedad venezolana y el ascenso de un liderazgo populista que nos condujo a un régimen que, fuera de cumplir lo prometido y la renovación de las instituciones, convocó una constituyente para modificar nuestra constitución y así concentrar más poder, no a la gente, a ellos, a sus privilegios. Allí comenzó la violación a las reglas democráticas en Venezuela, con una constitución que alargó el periodo presidencial, que años más tarde, mediante una enmienda, permitiría la reelección indefinida con el control absoluto del gobierno de turno de los poderes públicos sin que se respeten los principios básicos de independencia, transparencia, imparcialidad de poderes, con un sistema de justicia partidizada y utilizado desde un ejecutivo para perseguir a la disidencia y sembrar miedo, con una fuerza armada politizada, donde militares ocupan cargos de civiles y emiten discursos al servicio de una tendencia partidista y no del país, lo cual, por cierto, no representa a la gran mayoría de militares venezolanos. La iniciativa de moldear el texto constitucional a la voluntad de un grupo político con el único objetivo de preservar el poder y utilizar mecanismos democráticos para socavar la propia democracia. Hicieron que Venezuela pasara de vivir en un régimen autoritario, antidemocrático y profundamente corrupto a una dictadura que causó una emergencia humanitaria compleja sin precedentes en la región y el mundo entero, que sumió a nuestra sociedad en la hiperinflación por más de 40 meses, que hizo más del 90% de venezolanos pobres, que originó más de 6 millones de migrantes y refugiados que hoy recorren América. Ustedes los han visto en Brasil buscando oportunidades, riesgo de perder incluso la vida, como ocurre en la selva del Darién. Sufrimos las consecuencias de una guerra sin haber estado en una. No hubo bombas ni tanques, pero sí la ausencia del respeto de derechos fundamentales del ser humano, el sufrimiento por la crisis, el sentimiento de lejanía de un ser querido, el resistir una dictadura que se ha aliado con el terrorismo internacional y el crimen transnacional para seguir secuestrando el poder. Y hablando de resistencia, esa es la buena noticia, que a pesar de que vivimos momentos muy duros, muy complejos como país, hemos resistido, mantenemos y ejercemos en las calles nuestra legítima aspiración de cambio, de libertad, de democracia. Así la lucha haya sido larga, dura y muy sacrificada, seguimos en pie hasta ver renacer a Venezuela. Como dijimos antes, esta lucha no es nueva. Llevamos al menos 2 décadas protestando, exigiendo, construyendo mayoría, expresándonos mediante el voto y no participando en farsas electorales. En el 2002 representó un primer movimiento de la sociedad venezolana contra el régimen en ese momento de Chávez. Vimos millones de venezolanos en las calles defender sus derechos y se escuchó por primera vez en este proceso un incipiente exigencia de vivir en libertad. En 2007, el anuncio del cierre de Radio Caracas Televisión, una emisora o una televisora con más de 50 años en las pantallas de nuestro país, movilizó millones a las calles. El atropello a la libertad de expresión despertó a estudiantes universitarios, un sector del país que aún no se había manifestado frente a lo que venía ocurriendo en Venezuela. En ese año, cuando los venezolanos sentimos que se nos quitaba una ventana libre de información, el movimiento estudiantil alzó su voz. Agrupaciones y representaciones estudiantiles de toda Venezuela salimos a las calles, honrando a millones, a miles, muy similares en nuestra historia, como la generación del 28 o el 58. Con mucho orgullo puedo decir que formé parte de esa generación del 2007, un movimiento estudiantil valiente, irreverente, que innovó en la protesta pacífica, rompió barreras de propuestas del régimen y ganó el respaldo de toda la sociedad. Así como otros liderazgos jóvenes que hoy están al frente del país, vengo de ese movimiento de estudiantes que vimos en ese momento la pretensión de reventarnos el futuro, violar nuestros derechos. Nuestro despertar, además, fue determinante para darle al régimen su primera derrota a Chávez en el 2007, cuando la mayoría del país rechazó su propuesta de reforma constitucional, que concentraba más poder y atribuciones en un gobierno de turno. De 2008 a 2013 fueron años de construcción de alternativas, de ejercicio de mayoría y de unir a todos los factores que queremos cambio. Pero mientras esto ocurría, la Venezuela, con un Estado todopoderoso y con altos niveles de venta de petróleo, pasaba a ser un país de escasez, de alto costo de vida. Por eso en el 2014 los venezolanos nos volvimos a encontrar en las calles para expresar nuestro descontento. El régimen ya en ese momento, el de Nicolás Maduro, respondió con una represión cruel, protestas que terminaron con más de 40 asesinados en 3 meses por parte de la dictadura. Estos hechos comenzaron a poner los ojos del mundo sobre Venezuela y mostraron la verdadera naturaleza del régimen de Maduro, un régimen dispuesto a pasarle por encima a la voluntad de los venezolanos, como lo hicieron en el 2006 cuando nos bloquearon el referéndum revocatorio. Buscaron quitar competencias al Parlamento Nacional que habíamos ganado en el 2015 con mayoría, las 2/3 partes, una mayoría calificada
que pretendieron arrebatar en 2007, cuando ya habíamos advertido esto, que estábamos en crisis humanitaria, se evidenció el peor rostro, el más brutal de la dictadura. Cuerpos policiales, militares y hasta grupos armados irregulares reprimieron nuestras protestas cívicas, pacíficas. Casi 150 venezolanos durante 4 meses perdieron la vida en manifestaciones pacíficas. Las consecuencias para la dictadura fueron contundentes: desconocimiento de la farsa constituyente del 2017, señalamientos en informes de Naciones Unidas por haber violado derechos humanos y una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad que hoy siguen en curso. El trabajo que hicimos desde la Alternativa Democrática y el Parlamento Nacional para rechazar las farsas del presidencial del 2018 por haber sido convocadas por una irrita constituyente y carecer de condiciones para ser libre y justa, permitió que la gran mayoría de los venezolanos, junto a más de 50 países del mundo, desconociéramos ese proceso. Maduro fuese caracterizado como un dictador que usurpa el poder, y el 23 de enero del 2019 asumimos el compromiso con los venezolanos, con nuestra constitución y la región entera para recuperar la democracia. El respaldo diplomático de la presidencia encargada, el reconocimiento de la Asamblea Nacional electa en 2015 y la esperanza que levantamos en todo el país se convirtieron entonces en nuestra principal herramienta de lucha, las que hoy nos mantienen firmes en la petición legítima y transparente que une a los venezolanos: elecciones libres y justas. Frente a esa deriva totalitaria y autoritaria de los regímenes de Chávez y Maduro, los venezolanos una y otra vez hemos respondido abrazando nuestra Constitución. Hemos utilizado los mecanismos de la democracia para enfrentar una dictadura. Cómo defender el último bastión republicano que tenemos, que es el Parlamento legítimo, contar con la interlocución con el mundo libre, sortear los obstáculos del régimen para brindar una ayuda a nuestros trabajadores de la salud, por ejemplo, evitar que recursos de los venezolanos cayeran en la corrupción de la dictadura y, más importante, movilizar en las calles una mayoría poderosa que no se rinde en su anhelo de ser libres. Por supuesto, todo esto conllevó riesgos: líderes de la Alternativa Democrática perseguidos y en el exilio, el hostigamiento a nuestro entorno y el terror de un Estado secuestrado contra dirigentes que están en las calles exigiendo democracia. Hoy seguimos viviendo en un país que no es libre ni democrático, con más de 240 presos políticos, cientos de medios de comunicación cerrados y al menos 3.800 protestas a nivel nacional en lo que va de 2022. La pretensión de la dictadura de Maduro de vender una supuesta mejora del país no es más que propaganda y el intento de que se normalice su secuestro del poder, lo cual debemos rechazar. Seguimos viviendo en momentos complejos, pero quiero dejarles la certeza y la esperanza de que ninguna de estas dificultades ni las intimidaciones del régimen nos han amilanado. Vamos a seguir acompañando a un país que no se rinde y lucha cada día hasta materializar el cambio. Estamos en un momento global muy difícil en el cual el debate es entre la democracia y el autoritarismo. Y Venezuela es uno de esos escenarios de lucha, sabiendo los vínculos de Maduro con otros dictadores y autoritarios en el mundo. Aquí la amenaza regional que esto representa es muy grande. Es por todo esto que quiero pedirles que mantengan los esfuerzos enfocados en la solución a la crisis de Venezuela, que pasa por rescatar la democracia. Los llamo a que su mirada siga puesta en nuestro país y que continúe la presión orientada a lograr un acuerdo integral y elecciones libres y justas. Quiero que nos ayuden a que no se normalice ni relativice la dictadura y la tragedia que sufren millones de familias venezolanas. Caracterizar a estos dictadores como lo que son y hacerlos responsables de las atrocidades que cometen abona a la búsqueda de justicia de las víctimas y a la lucha de toda nuestra sociedad. Para cuidar la democracia y la libertad en el mundo debemos cuidarlas y defenderlas en cada país donde sean vulnerables. Cuenten con que desde Venezuela lucharemos contra las dictaduras y regímenes autoritarios y en pro de la democracia en todo el planeta. Gracias de nuevo por la invitación. Dios los bendiga desde Venezuela. Muito bem. Bom, tá aí. Ele falou uma coisa, o Juan Guaidó falou uma coisa muito importante, que é não relativizem a ditadura venezuelana. Eu estava vindo para cá e vi umas notícias da sabatina do Haddad, que é candidato ao governo aqui de São Paulo. E ele disse que disse alguma coisa assim: eu não gosto do regime do Maduro, mas também não gosto da oposição. É assim que você relativiza a ditadura. É assim que você relativiza o arbítrio. O Guaidó também destacou muito na fala dele
a censura à imprensa, a censura à liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Essa censura ela é fundamental para regimes autoritários. E ela começa com o embate, com a tentativa de atacar a credibilidade de determinado órgão de imprensa, de determinado profissional de imprensa. E muitas vezes isso, naquele ambiente quente, né, da polarização, do debate político, você que tem uma afinidade mais com um lado, mais com o outro, acaba concordando até com essas críticas e começa a achar que realmente essa imprensa não presta. Só que isso vai criando, vai pavimentando um caminho para depois você tomar medidas de força. Então você fecha uma rádio, fecha uma TV, empastela um jornal. E esse tipo de estratégia ela é utilizada por todos os populistas, autoritários, não importa o espectro ideológico, né? Isso é importante que se diga. Bom, vamos falar um pouquinho do tema principal da nossa palestra, que é justamente a liberdade, né, que está faltando na Venezuela. A gente sabe que é preciso vigiar. Quando a gente vigia, quando a gente exerce a nossa cidadania, quando a gente cobra das autoridades, a gente impede que o sistema seja deturpado. A gente impede que o político da ocasião se aproveite e se aproprie das instituições. O Hugo Chávez, para quem não conhece a história aí, não tem os detalhes, aí rapidamente ele foi eleito em 99, após o desgaste dos partidos tradicionais. Eu vou falar disso já. Foi eleito, prometendo uma mudança que seria benéfica para o país, conseguiu apoio para uma constituinte, mudou a Constituição, começou a implementar reformas, né, e mudanças estruturais, institucionais, que foram se aprofundando, que não tinham cara de ditadura. E passou a perseguir politicamente seus opositores, controlar a mídia, e o fez apoiado nessa questão do petropopulismo. O que é o petropopulismo? A gente viveu o boom das commodities, né, nesses governos, final da década a década de 2000 inteira, até meados da década de 2010, aí, nós vivemos o boom das commodities, especialmente, no caso aqui da Venezuela, o petróleo, que sempre foi aí um pilar da economia venezuelana, e com muito dinheiro no caixa, você começa a tomar medidas assistencialistas, que você controla, né, a população, o furor da população, compra a simpatia, né, da sociedade e vai avançando nas suas medidas de força. Bom, Chávez morreu em 2013, o Maduro assumiu, né, e manteve esse regime. O Maduro não tem o mesmo protagonismo internacional do Chávez, enfrenta uma situação um pouco diferente, ou bastante diferente do ponto de vista econômico, dolarizou a economia para tentar melhorar um pouco a situação diante da hiperinflação que o Guaidó mencionou, e temos então o Guaidó, que vem desde 2015 tentando oferecer uma saída. Bom, essa linha do tempo ela é fundamental para a gente entender o seguinte: muita gente não sabe como é que você chegou ao Chávez, né? A Venezuela teve uma ditadura até 1958, olha só que curioso. Ela teve uma ditadura até 58, essa ditadura se desgastou, foi então estabelecido o regime democrático, com eleições, foram feitas eleições. Os principais partidos, COPEI e AD, eles fizeram um acordo chamado de Pacto de Punto Fijo, que era um acordo que previa o revezamento desses dois partidos ao longo dos anos. Então,
um integrava como vice a chapa do outro, e eles foram a cada mandato se revezando. Isso, claro, se desgastou também com o tempo, mais uma vez em função da sociedade deixar de fiscalizar, né? Deixar a política ter a sua própria dinâmica e os políticos se apropriarem do poder. Você teve, então, um desgaste natural com o envolvimento com denúncias de corrupção envolvendo esses partidos, com a perda de credibilidade que veio junto também com crise de petróleo, etc., final da década de 80, até que você teve uma grande manifestação em Caracas chamada Caracaço, em que a população das favelas, e Caracas fica fica ali num vale, né, ela é cercada pelo Monte Ávila, que é cheio, rodeado de favelas. Então, as pessoas com fome, insatisfeitas, irritadas com toda aquela situação econômica do país, social, desceram para as ruas, tomaram as ruas de Caracas, começaram a saquear as lojas, quebrando tudo, virou realmente um protesto violento, e isso repercutiu no mundo inteiro. Tanto é que é um marco histórico, o Caracaço, né? O que aconteceu? O Hugo Chávez, que era militar, ele viu nesse desgaste dos partidos tradicionais e nessa manifestação uma oportunidade para tentar colocar o seu projeto de poder, né? Então, ele tentou um golpe, inclusive, em 92, foi preso, foi para a cadeia, depois foi indultado, e em 99, ele concorre às eleições. Acabou que a prisão serviu para deixá-lo mais conhecido pela sociedade. A imprensa fez o seu papel também de ir lá entrevistá-lo, dar, né, visibilidade para esse personagem que havia surgido na política venezuelana e que prometia mudar essa realidade. Então, nessa intenção, você acabou dando destaque para um personagem que foi eleito em 99, e aí ele também, em 2002, sofre uma tentativa de golpe. Ele consegue voltar ao poder em seguida, poucas horas, né, depois, e aí ele entende que precisa aprofundar mesmo esse regime dele de força, né? Então, promove as mudanças constitucionais. Em 2006, aí ele aprova a reeleição por mandatos indefinidos. Então, o sujeito pode ser reeleito até morrer, né? Foi o que aconteceu com ele. Foi reeleito em 2006, reeleito em 2012. Aí ele morre em 2013 e assume o Maduro, que é reeleito em 2018 nessas eleições que são contestadas pelo Guaidó, né? Então, está aí o Guaidó, proclamado aí pela Assembleia Nacional como presidente encarregado, tentando lidar com essa situação. Bom, é uma síntese da história recente da Venezuela, e ela se insere numa história maior do continente que nós já vivenciamos. A eleição do Chávez no final em 99, no final da década de 90, ela ensejou uma série de outras eleições, ali um movimento continental que promoveu a eleição de diversos governos de esquerda, né? Na Argentina, na Bolívia, no Brasil, no Chile, no Equador, no Paraguai, no Peru, na Nicarágua, no Uruguai, e ali, claro, Cuba sempre esteve lá com uma ditadura permanente, né, com os irmãos Castros, e hoje já na mão do Miguel Dias. O fato é que essa primeira onda vermelha, ela passou a ter como referência a Venezuela. O Chávez era um sujeito muito cativante. Isso é uma característica desses populistas, esses políticos populistas e autoritários. Eu o conheci pessoalmente, o entrevistei algumas vezes, e ele tem essa característica, né, que nós conhecemos vários outros políticos que também são muito cativantes, muito sedutores no seu discurso. E ele, com a sua capacidade retórica,
sua estratégia de comunicação, que ele era muito bom também nisso, passou a fomentar, fechar os canais, né, críticos, passou a fomentar canais favoráveis, rádios comunitárias espalhadas pela Venezuela, espalhadas pela América do Sul, também um canal de televisão continental, a Telesur, e curiosamente começou a tentar espalhar a tal da ideologia bolivariana para esses países, exportar essa ideologia para esses países. Eu era repórter de um jornal do Distrito Federal, Correio Brasiliense, quando eu me deparei com a impressão de livros didáticos com a ideologia bolivariana, com a propaganda do Chávez. E esses livros, na época o governo era do Cristóvão Buarque, esses livros de esquerda, esses livros estavam programados para serem distribuídos nas escolas públicas do Distrito Federal. Eu denunciei isso. Isso gerou uma repercussão muito negativa, acabou inviabilizando esse projeto. Mas eles não desistiram. Eles tinham, inclusive, agentes na embaixada venezuelana lá em Brasília, que promoviam de forma continuada e estratégica a construção de células em que se pudesse debater a ideologia e fomentar a ideologia bolivariana. Eles cooptaram jornalistas, inclusive jornalistas ocupando função pública, né, de TVs públicas, conseguiram ocupar um canal que era utilizado pela Universidade de Brasília para retransmitir a programação da Telesur, que consistia em programas de propaganda e no discurso, no próprio programa que o Chávez fazia, quase que diariamente, o Alô Presidente. Eu denunciei, inclusive, o uso disso e coloquei até o nome do jornalista que estava colaborando com o regime chavista. E fui alvo de protesto do Sindicato dos Jornalistas, da Federação Nacional de Jornalistas, que espalharam nas redações de Brasília um comunicado me censurando, me criticando. Bom, eu nunca fui sindicalizado, porque eu nunca acreditei na atuação dessa gente, e muito menos nunca me filiei à Federação de Jornalistas, nenhuma associação dessas. O fato é que isso nos mostra, e aquilo me soou muito forte, de que maneira essas ideologias vão impregnando no sistema, de baixo para cima. E quando você percebe, você está num ecossistema em que você é um agente estranho. Né? O fato é o seguinte, eu contei essa anedota, essa história, para trazer um pouco dessa realidade para o dia a dia, né, nosso, porque, naturalmente, essas estratégias de propaganda são conhecidas de todos vocês. O fato é que a maior parte desses governos fracassou naquilo que eles se propunham, né, que era melhorar a situação das sociedades, e o eleitor resolveu não reeleger vários desses governos. Infelizmente, na Venezuela não foi possível, porque já havia uma deterioração institucional avançada. Isso aconteceu também na Bolívia, né? E o Chávez conseguiu criar uma situação bastante confortável para o regime dele, que se tornou uma referência para todos esses outros regimes. E aí o que acontece é que nós estamos agora vivendo o retorno também desses governos de esquerda em diversos países, né? Só citando aqui, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname, aí lá na própria Venezuela e em Cuba, que a gente já sabe como é que está a situação. Olha, essa semana eu fiz questão de trazer essas notícias porque essa semana nós tivemos alguns fatos importantes que precisam ser destacados, né? Um referente à Colômbia. A Colômbia, o Gustavo Petro, ex-guerrilheiro, foi eleito, assumiu com um discurso moderado e
inclusive com críticas ao governo chavista, etc., à ditadura chavista, etc., né, madurista, bolivariana, e o fato é que todas as decisões, logo que ele foi eleito, a partir daí ele tomou diversas medidas que parecem terem sido extraídas da cartilha chavista. Inclusive, na segunda-feira ele anunciou o envio para a reserva de 52 generais, numa canetada só. O Chaves fez exatamente isso. Qual o objetivo? Cooptar, você retira a cúpula das Forças Armadas, promove os coronéis, majores e tal, a turma, gerações mais modernas, e coopta essas gerações para apoiar o seu regime. No caso da Colômbia, isso vai um pouco além, porque isso está associado também à desmilitarização da Polícia Nacional, ao fim de todo o sistema de inteligência de combate às drogas e ao enterro da política antidrogas da Colômbia, aquela, inclusive, que não é só da Colômbia, é uma política antidrogas regional, implementada com apoio dos Estados Unidos, da qual o Brasil faz parte. A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo, e o que o Gustavo Petro agora está discutindo é a legalização, não só da maconha. A maconha é só o brinde, mas a legalização da cocaína. E isso, naturalmente, vai ter um impacto incalculável no Brasil, porque o Brasil é rota, o Brasil é destino da cocaína colombiana e rota também para o envio dessa droga aos Estados Unidos e à Europa. Bom, a gente ainda vai aguardar o desdobramento disso. Na Nicarágua, do Daniel Ortega, amigo do Lula, nós também estamos vivendo, testemunhando uma perseguição aos católicos, à Igreja Católica, inclusive com expulsão de missionárias, né? Fechamento de rádios católicas, prisão de padres. Tem um bispo que está em cárcere privado desde a semana passada. E tudo isso parece que está passando, parece que está acontecendo em outro mundo, porque a imprensa brasileira não retrata essas notícias, não traz para dentro do debate eleitoral essas questões que devem ser debatidas. Agora, hoje é que a gente viu alguém falar sobre isso nessa sabatina do Haddad, mas o fato é que é preciso questionar, porque não há sentido nem coerência em você, de repente, um dia está apoiando a democracia, assinando um manifesto, e, ao mesmo tempo, está se calando e se omitindo em relação a todo o resto que está acontecendo no seu entorno. Então, no fim das contas, esse é o grande questionamento que se faz, né? O que será do Brasil em outubro e como é importante que nós estejamos atentos a isso. André. O Guaidó já está no link pronto e ele está para o Q&A aqui agora. Excelente, eu já encerrei. Pode conectar com ele que a gente vai seguir na nossa conversa. Olá. ¿Me escucha? Hola, saludos. Saludos, ¿me escucha, Juan? Te escucho bien. Muy bien, bienvenido. Estamos aquí. Gracias, Claudio. Muy bien, estamos aquí con todo el público y, a ver, bueno, congratulaciones ahí por toda la resistencia, todas las medidas y el apoyo que tiene alcanzado ahí como presidente encargado. Y yo tengo algunas preguntas que me parece que pueden clarear un poco ahí la situación venezolana para los brasileños. Te pregunto una cosa que tiene que ver exactamente con eso, esa vuelta de las izquierdas al poder en Latinoamérica. Te pregunto si eso bolivarianismo, el socialismo del siglo XXI, lo que sea, todavía sigue como una inspiración para esos gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Mira, el bolivarianismo, que viene, como ustedes saben, de Simón Bolívar, libertador, en el caso de Venezuela, viene la idea de la emancipación de libertad. Algo muy distinto a lo que trata
de profesar el socialismo o autodenominado socialismo del siglo XXI. La vuelta a la izquierda en Latinoamérica tiene que ver con la decisión soberana de los países. Ahora, también debo decir, y lo comentaba en el video que amablemente transmitieron en el evento, lo que para nosotros los venezolanos no es permisible es la relativización de lo que sucede en Venezuela. Una cosa es ser un gobierno electo democráticamente, con ideas y una ideología, y otra es acercarse a través de esa ideología a una dictadura como la de Nicolás Maduro, que hoy mantiene 250 presos políticos. Así que mi llamado es a llamar las cosas por su nombre. En Venezuela hay una dictadura, hay torturados en este momento mientras conversamos, Claudio, en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y para nosotros es un deber denunciar. Lo he visto recientemente con el presidente Fernández, por ejemplo, o con Andrés Manuel López Obrador en México, que tratan de aproximarse a un dictador vía ideología, y es un error. No hay aproximación a través de una dictadura, a través de la ideología. Es a través de los derechos fundamentales, a través de la democracia, a través del respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales, el respeto al Estado de Derecho, que debe evidentemente prevalecer en cualquier país. Así que mi llamado y la alerta es precisamente que se respete los derechos fundamentales, las libertades y la lucha democrática de todo un pueblo. Para nosotros como venezolanos no es permisible revictimizar a toda una sociedad que hoy resiste ante violaciones de derechos humanos. Escuché incluso al presidente argentino hablar de, por ejemplo, la situación de derechos humanos en Venezuela, cuando hoy la Corte Penal Internacional investiga violaciones en curso en este momento, delitos a los cuales estamos resistiendo. Debo decir que, por ejemplo, en contraste a esto, el presidente Bolsonaro ha recibido a más de 375.000 venezolanos, por ejemplo, para darle albergue a través de la operación acogida. El presidente Duque, casi 2 millones en ese momento en Colombia. Así que esto debe trascender a la lucha de la democracia Muy bien. versus el... Muy bien. No, no. Bueno, yo tengo aquí algunas otras preguntas y el tiempo es corto, pero vamos a ver. Bueno, usted habló de CIDH y ahí te pido para que nos explique, porque la Corte Interamericana expresó preocupación reciente con el cambio de la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela. ¿Podría explicar un poquito cómo está la infiltración política, el control del régimen de Maduro en el judiciario de Venezuela? La democracia es independencia de poderes, es contrapesos naturales. Evidentemente es de los poderes del Estado, del judicial, del legislativo y también el ciudadano. Todo lo que tiene que ver con los contrapesos naturales en cualquier país, desde los empresarios, haciendo respetar sus derechos, pasando por la iglesia, haciendo referencia a lo que pasa en Nicaragua. Hoy los poderes en Venezuela están secuestrados por Nicolás Maduro. Eso empezó hace ya más de 15 años con la modificación de la Constitución, la constituyente en ese momento, pero también la modificación de la Constitución. La independencia de poderes y los contrapesos son centrales para preservar la democracia. La democracia siempre está en juego. Y es un mensaje claro desde Venezuela, sabiendo que la perdimos y que es mucho más doloroso y costoso recuperar libertades individuales, Estado de Derecho, seguridad jurídica para la empresa privada y lo que redunda en beneficios a la ciudadanía. Y hoy está absolutamente secuestrado el Poder Judicial. Es un arma política, es un arma que han utilizado en contra de los que disienten, en contra de la prensa libre, en contra de los políticos que nos atrevemos a adversar a un régimen que hoy se mantiene torturando y persiguiendo venezolanos que piensan de manera distinta. Así que un llamado inmediato es a preservar la integridad de las instituciones del Poder Judicial, por supuesto, también los contrapesos naturales en el legislativo
y como ciudadanos tenemos un rol fundamental, un rol de también de denunciar y hacer contrapeso en todo momento. Muy bien. Una más, no, al menos 4 más. Te pregunto si, bueno, yo hablaba aquí de 2005 cuando la oposición no participó de las elecciones legislativas y ahora usted ha liderado un movimiento muy parecido. Y la pregunta es, bueno, en aquel momento eso tuvo una consecuencia muy negativa. ¿Te parece que puede tener otro tipo de resultado ahora? Hoy ya lo tiene, Claudio. Hoy, por ejemplo, la Unión Interparlamentaria reconoce al Parlamento electo en el 2015 como un Parlamento legítimo, un Parlamento que hoy reside, evidentemente, en terreno, en Venezuela, en Caracas, sede del Poder Legislativo. Ellos han tomado y usurpado ese Parlamento. Un momento distinto es 2005 o a hoy, que es 2022 en el caso de Venezuela. El acompañamiento internacional, el reconocimiento diplomático es una de las herramientas que tenemos en nuestro país para contener, para poder resistir a esta dictadura. Ahora, el reto sigue siendo lograr precisamente una elección libre y justa, una elección competitiva, transformar la expresión de la mayoría en una solución política al conflicto. Cuando atravesamos una dictadura mucho más parecida a la de Lukashenko en Bielorrusia, a la de Ortega en Nicaragua, que incluso a otras etapas que ha atravesado Latinoamérica. Muy bien. Bueno, tenemos más de 60 países que reconocen tu presidencia y incluso recientemente la Corte Británica negó a Caracas, al régimen de Maduro, acceso a las reservas de oro en el Banco de Inglaterra. Te pregunto, ¿qué tan importante es el apoyo internacional para que se debilite el régimen de Maduro, para que usted alcance esos retos de cambiar la situación en Venezuela? Mira, estos regímenes autoritarios y populistas se hacen de fondos públicos, se hacen de lo que es de todos los ciudadanos, en este caso los venezolanos, para financiar terrorismo, para financiar represión, para sostenerse en el poder y no para beneficiar, en definitiva, a sus ciudadanos. ¿Y por qué hago este breve contexto inicial? En Venezuela, como tú sabes, se invirtieron $300.000 millones en la industria petrolera venezolana. Venezuela hoy, y aún se certifica de esa manera, es el país con las reservas petroleras de petróleo extrapesado más grande del planeta, en un momento donde además hay una crisis energética global. A diferencia de otros países que han invertido cifras similares, Venezuela redujo su producción en casi 80% en los últimos 8 años, en un momento donde Venezuela debería ser un socio confiable energético para el mundo. Y plena invasión de Putin a Ucrania, lamentablemente no representamos ni el 0,5% del mercado energético global. Eso precisamente se debe al saqueo de la dictadura, que tuvo mucho que ver, por cierto, en su momento con el Foro de Sao Paulo y todo el esquema que montaron desde Chávez y que heredó de alguna manera Maduro. Y ese reconocimiento diplomático, esa sentencia que marca jurisprudencia mundial en la etapa de lucha en contra de dictadura, tiene que ver con alejar entonces los recursos protegidos de los venezolanos de las dictaduras, de su financiamiento a la tortura, de su financiamiento a la represión o a la censura. Tiene que ver entonces con proteger a los que estamos en primera línea de defensa de la democracia de esa dictadura. Tiene que ver con llamar las cosas por su nombre. En un nuevo capítulo de defensa de democracia, de lucha en contra de dictaduras, ejercer la presidencia encargada es a riesgo de mi vida, a riesgo de la libertad de nuestro entorno. Y aún así lo hemos asumido. Y ese reconocimiento diplomático, entonces, es una herramienta poderosa cuando, por ejemplo, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, que hacemos referencia, se queda corta. A veces pareciera inaplicable, de alguna manera, cuando los tiempos de la Corte Penal Internacional son muy lentos, cuando hay 7 millones de refugiados y migrantes, cuando hay venezolanos muriendo en alta mar huyendo de la dictadura de Maduro, caminando la selva del Darién, una de las más densas
del planeta huyendo del hambre. Para nosotros es un deber entonces mantener ese reconocimiento diplomático y también hablando de la referencia a los gobiernos de izquierda o de derecha de la región, de nuevo, volver a lo mismo, no relativizar con lo que pasa en Venezuela. Ese reconocimiento diplomático salva vidas. Ese reconocimiento diplomático es una herramienta para luchar entonces en contra de dictaduras como la de Maduro. Bueno, cuando la administración Biden retoma las negociaciones con Maduro para la importación de petróleo tras la crisis con Rusia, ¿eso de alguna manera debilita ese esfuerzo? Precisión, Claudio, no hay ninguna negociación directa del gobierno de los Estados Unidos con Maduro. Hay la posibilidad de potenciar o respaldar la intervención de la alternativa democrática a través de lograr un acuerdo en México. Para los que no saben, hay un proceso iniciado en México facilitado por el Reino de Noruega, como ustedes saben, un mediador de talante mundial muy creíble, que estamos buscando aproximar una solución al conflicto, un acuerdo integral que logre una elección presidencial libre y justa en Venezuela y un mensaje a la región y al mundo. Venezuela volverá a ser un socio energético confiable en democracia, la que garantiza Estado de Derecho, la que garantiza y preserva las libertades, la que garantiza que la inversión privada tenga seguridad e invertir en un país como Venezuela, que sigue con un gran potencial, pero que está luchando por recuperar entonces precisamente lo que genera confianza en una sociedad o en la economía, la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia. Perfecto. La última pregunta. Bueno, ¿qué impacto podría tener ahí una eventual elección de Lula en Brasil en este momento continental de Venezuela? Mira, en el pasado vimos cómo fue la aproximación de Lula con Chávez, también como lo fue y la de Dilma con Chávez o con Maduro. Esto va a ser una decisión de Lula. Si la aproximación es a través desde el sesgo ideológico o desde el punto de vista ideológico, evidentemente será un gran error. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay una lucha de democracia en contra de dictadura. Si la aproximación es como se hizo en su momento a través del Foro de Sao Paulo, para incluso financiar proyectos como se hizo desde Venezuela, en el caso de Argentina, que se enviaban dinero de fondos públicos desde Venezuela para financiar campañas en otros países, evidentemente será un error que abonará, por ejemplo, en que sigan cruzando venezolanos a Brasil en busca de refugio, casi 6.000 en el mes de julio, que abonará en los indígenas buscando protección precisamente en Brasil porque han sido desplazados de sus tierras cuando la explotación ilegal de oro los asesina, los moviliza de sus tierras naturales. Eso no tiene que ver entonces con una aproximación ideológica ni lo que fue la aproximación en su momento de Lula y Chávez o en su momento con Maduro. Pues lo que nos estamos diciendo nosotros, el contraste con lo que ha sido entonces la firmeza del presidente Bolsonaro, la atención a los más vulnerables, llamar las cosas por su nombre, defender los derechos fundamentales, defender los derechos humanos, defender la posibilidad de una elección libre y justa en Venezuela. De nuevo, será una decisión de quien hoy es candidato en Brasil, será una decisión de los brasileros también, evidentemente, y aquí de nuevo esta reflexión. La democracia siempre está en juego. Son los ciudadanos los principales garantes de mantenerla, de respetarla. Evidentemente, los poderes independientes, la institucionalidad brasileña que ha demostrado robustez para soportar pretensiones de populismo en otros momentos. Para nosotros, la lucha es de resistencia hoy, es de exigencia de derechos fundamentales y lo que ayuda hoy a la democracia, a la defensa de los derechos humanos, a los indígenas desplazados hoy recibiendo refugio en Brasil, es llamar las cosas por su nombre, es exigir entonces junto a nosotros los venezolanos democracia, elecciones presidenciales libres y justas, que es lo que se va a aproximar el pueblo brasileño muy pronto. Mi llamado entonces es que participen, que defiendan la democracia, que defiendan los valores fundamentales y que sepan que siempre está en juego. Para mí y para lo que hoy estamos en esta lucha, como en Nicaragua, como en Bielorrusia, como hoy en otro terreno que sucede en Ucrania, es fundamental el apoyo entonces del mundo libre, de ustedes, los brasileños, que hoy tienen democracia, que hoy tienen sus libertades, que la están cuidando y que los llamamos entonces a tomar acción y a comunicar lo que pasa en Venezuela y ayudarnos a recuperar la democracia. Perfecto.
Muchas gracias, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Uma salva de palmas. Muito bem, muito obrigado. Uma boa noite a todos.